Genesis chapters 12 through about 22. Kita akan berada di kisaran Kejadian 12 sampai 22. Much of this, I hope you know the story. It's going to be about Abraham and Isaac. Dan ini cerita tentang Abraham dan Ishak. Semoga sudah pada tahu ya. I want to paint a picture for you tonight. Namun saya mau menggambarkan sebuah gambaran di kita. And I pray that we can connect to it the way God desires it. Dan saya berdoa kita bisa berhubungan dengan gambaran itu seperti Tuhan inginkan. So there's a man named Abraham. Ada seorang yang bernama Abraham. And he was around people who worshipped pagan gods. Dan dia berada di tempat-tempat sekeliling orang-orang yang menyembah dewa-dewa. But for some reason God looked at this man and chose him and called him. Dan entah kenapa Tuhan melihat orang ini dan memilih dia. And he called him out of that land to a land that God was choosing. Dan dia memanggil keluar dari bangsa itu untuk ke sebuah tempat. And he gave him a promise. Dan ada janji yang diberikannya. He said, if you will trust me, dan dia berkata kalau kamu mau percaya saya, you obey me, dan kamu menurut sama saya will bless you. Saya akan memberkati kamu. I will make you into a great nation. Saya akan menjadikan kamu menjadi bangsa yang besar. You look at the sand on the seashore, kamu lihat ada pasir di pantai, and that will not compare to the children that you have. Itu tidak akan sebanding dengan anak-anak yang akan kau miliki. You look at the stars, lihat bintang, and that will not compare to the nations that are coming. Itu tidak akan terbanding dengan bangsa-bangsa yang akan lahir daripadanya. And he gave him this promise. Kemudian diberikanlah janji kepada dia. And so Abraham leaves his country. Jadi Abraham keluar dari negaranya. And he waits. Dan dia menunggu. And he waits. Dan dia menunggu. And he's waiting for that child. Dan dia menunggu sampai anak itu lahir. I'm sure they're doing what's necessary to have that child. Dan saya membayangkan pasti mereka berusaha supaya dapat anak itu. Nothing happened. Tapi tidak ada yang terjadi. Years pass. Tahun berganti tahun. Decades pass. Dekade berganti dekade. He starts looking at the stars. Dia mulai melihat bintang. I don't see my children. Kemudian dia berkata, saya tidak melihat He walks saya. in the desert. Dia ke padang gurun. I don't see my children. Saya tidak melihat anak saya. And he's finally, his wife says, maybe we misunderstood God. Kemudian istrinya berkata, mungkin kita salah mengerti Tuhan. I'll give you my young girl. Saya akan memberikan budak saya. And so he does. Dan diberikannya lah. And they do have a child. Dan ada anak dari situ. And he's excited about Dan this. dia senang bahwa ada seorang He anak. likes the boy. Dia suka anak laki-laki itu. But then God comes and visits him. Kemudian Tuhan mengunjungi dia. This is not really the one I was promising. Kemudian Tuhan berkata, bukan ini yang saya janjikan. But the stars. Kemudian Abraham melihat, tapi lihat bintang. The sand. Lihat pasir. And I don't even have one yet. Saya satu pun belum ada. But don't wait. In a year you will have a child. Kemudian orang itu berkata, Tuhan berkata, tunggu 1 tahun lagi kamu akan punya anak. Okay. Nah Abraham, oke. Now Sarah thinks it's funny. Nah kemudian menurut istrinya Sarah ini suatu hal yang lucu. 100-year-old woman. Seorang wanita 100 tahun. They've been married for how many years? Mereka sudah bernikah bersekian lama. Now I'm gonna have a baby. Sekarang saya akan punya In my old age, dalam usia saya yang tua ini. I can barely even walk down to the market. Saya mau ke Alfamart aja susah. And I'm gonna nurse a child. Dan saya akan merawat seorang bayi. And she gets pregnant. Kemudian dia hamil. And a year later, 1 tahun kemudian. and he sees one star, Dan dia melihat satu bintang. one piece of sand. Satu butiran pasir. And he knows that God's promise is still alive. Dan dia tahu bahwa janji Tuhan masih hidup. Finally, this boy is here. Akhirnya anak ini datang. And so he nurtures the boy, and Sarah coddles this boy, Isaac. Kemudian dia mengambil anak ini dan mulai dirawat. He's the promised one. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. He's so special Dia sangat istimewa that his half-brother, bahwa kakak tirinya the brother that was born previously, yang sudah lahir sebelumnya is thrown into the desert, diusir ke padang gurun, cast away. dibuang. This boy is taken care of. Karena yang ini ya khusus He is telah the dirawat. promised one. Karena dia yang dijanjikan. The sands, Di pasir, the star, bintang they're coming through him. itu akan datang dari anak ini.
And then God says something incredible. Kemudian Tuhan berkata dengan sesuatu yang ajaib. In chapter 22 Di dalam pasal 22, of Genesis, God's voice comes to Abraham. suara Tuhan turun kepada Abraham. And he says something very interesting. Ada suatu hal yang menarik yang dikatakannya. Abraham. Abraham. Here I am. Kemudian Abraham berkata, disinilah aku. I want you to hear the response of the person God speaks to. Dengarkan respon dari orang yang diajak bicara oleh Tuhan. Here I am. Inilah aku. Not what you want. Bukan apa yang kau inginkan. Here I am. Inilah aku. See, good people may hear God, Ada orang mungkin yang bisa mendengar Tuhan, but great people will respond to God. tapi orang hebat akan meresponi Tuhan. So Abraham responds, here I am. Kemudian Abraham berkata, inilah aku. Whatever you need from me, God, I'm yours. Apa yang kau inginkan, aku ada di sini. Siap. So God looks down Kemudian Tuhan melihat ke bawah. and he says, take your child, Kemudian Tuhan berkata, ambil anakmu. your only child, Anakmu satu-satunya. the one whom you love, Anak yang kamu kasihi. maybe more than me, Mungkin lebih daripada aku. but the one that you love, Tapi yang kamu kasihi. and take him to a mountain I'm going to show you. Bawa dia ke suatu bukit yang akan saya tunjukkan. Sacrifice him there as a burnt offering for me. Korbankan sebagai korban sembelihan untuk saya di situ. What does Abraham say? Terus gimana kira-kira respon Abraham? What does he do? Apa yang dia harus lakukan? He goes to bed, Dia tidur. and he wakes up in the morning. Dia bangun pagi hari. He walks to his donkey, Dia pergi ke keledainya. saddles his donkey. Disiapkannya. He goes and he gets his axe. Kemudian dia bawa juga kamak ya. He's over 100 years old. Ini 100 tahun bayangkan. Dia motong He chops wood. kayu. He packs the wood onto the mule. Kemudian kayunya dibawa ke keledainya. He wakes up Isaac Kemudian dibangunkanlah anaknya Ishak. quietly. Diam-diam. Isaac, Ishak, don't wake up your brother. jangan bangunkan kakak. Come here. Ayo sini. We're gonna go somewhere. Kita akan pergi. Now, I want to see what it does not say in the scripture. Nah, ini tidak ada di dalam Alkitab. It says he rose early in the morning. Dikatakan pagi-pagi hari. This happened in a dream at night. Karena ini terjadi pada mimpi malam hari. He rose early in the morning. Dia bangun pagi hari. He did not spend his night praying. Dia tidak malamnya tidak dihabiskan untuk berdoa. He did not spend his night talking to Sarah, asking if it was a good idea to go kill their only son that she'd waited 100 years for. Dia tidak berdiskusi sama istrinya dan berkata, "Wah, kira-kira baik nggak kalau kita korbankan anak kita yang kita telah tunggu 100 tahun supaya kita dapat ini." He was removing obstacles from his pathway of following God. Dia menyingkirkan halangan-halangan untuk bisa mengikut Yesus Tuhan. Let me ask you a question. Saya mau tanya sebuah pertanyaan. If God speaks, Abraham, Kalau Tuhan berkata, Abraham, and he tells you what to do, dan dia berkata kepada Anda, take ini your yang harus child, dilakukan. your only son, whom you love, and sacrifice him. Ambillah anak laki-lakimu yang satu-satunya kamu kasihi untuk dikorbankan. If God tells you to do something, Kalau Tuhan mengatakan itu kepada Anda, and then you turn around kemudian Anda and you do what's the holy thing to do, dan Anda melakukan apa yang kudus untuk dilakukan, and you start praying, dan Anda berdoa, who are you praying to? Anda berdoa kepada siapa? Are you not praying to the one who just told you to do something? Bukankah Anda berdoa kepada orang yang baru saja memberitahu apa yang harus lakukan, kepada Tuhan yang memberitahu apa yang harus kita lakukan? See, sometimes that prayer is just a way to get out of what he called you to do. Kadang-kadang doa itu adalah supaya kita keluar daripada apa yang Tuhan sudah jelas suruh kita lakukan. Your parent asks you to do something. Orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. What are you supposed to do? Apa yang harus kita lakukan? Ask him, do you really mean for me to do that? Apakah kita bertanya pada orang tua kita, benar harus melakukan itu? Hoyt, come in here and do the dishes. Hoyt, kesini, cuci piring. Mom, did you really want me to do the dishes? Mama, apakah kamu benar-benar ingin saya lakukan ini? No.
She wants me to do the dishes. Enggak, udah jelas dia ingin saya untuk mencuci piring. I don't need to ask her if she really meant for me to do the dishes. Saya nggak harus tanya, sungguh maksudnya adalah saya mau cuci piring. See, sometimes we stop and we pray so that we can be holy, but in actuality we're asking to be disobedient. Kadang-kadang kita berdoa untuk pikirnya mau jadi lebih kudus, padahal kita berdoa supaya tidak taat. Sometimes we consult with other people, Kadang-kadang kita diskusi sama orang lain, not seeking wisdom, bukan mencari hikmat, but seeking permission to be disobedient. tapi kita mencari pembenaran untuk menjadi tidak taat. In this story, Dan di dalam kisah ini, what we see is Abraham avoiding those possibilities, those barriers to obedience. dan Abraham kita lihat tidak melakukan halangan-halangan untuk menjadi taat itu. So he takes his son, Dia membawa anaknya. and he also takes two young men. Ada dua orang budaknya juga yang dibawa. And in his mind, it's pulsing. Kemudian di dalam pikirannya sedang, I can understand, Lord, take him to a far mountain. saya bisa mengerti Tuhan bawa dia ke gunung yang jauh And you're riding on the donkey. dan sedang naik, Looking at my son. sedang naik kedainya melihat anaknya. But I'm getting stuck on offering him as a burnt offering. Kemudian Tuhan yang saya gumulkan adalah gimana caranya saya akan mengorbankan anak ini. Burnt offering. Korban, Burnt offering. korban. For 3 days. 3 hari, Every conversation you're having with your son, setiap pembicaraan yang dicakapkan dengan anaknya, I'm going to kill you and burn you. dalam pikirannya saya akan menyembelih dan membakar Anda. Every day became more difficult for Abraham. Setiap hari bertambah itu menjadi lebih sulit bagi Abraham. See, the first step of faith is the easiest. Langkah pertama itu langkah yang paling mudah. Abraham is in torment. Tapi kita lihat bagaimana pergumulan yang dihadapi oleh Abraham. They started fire to make coffee, Mereka mulai api untuk membuat kopi, and he sees his son on the fire. dan dia melihat anaknya di situ. They roast a lamb for dinner, Ada makan malam yang sedang dibakar, and he sees his son in the fire. dan dia melihat bayangan anaknya di dalam api itu. Every day, he's talking to his son whom he will kill. Setiap hari dia sedang bercakap-cakap dengan anaknya yang dia tahu dia akan bunuh. But yet the man continues to walk. Namun dia terus berjalan. God calls us to do audacious things. Kadang-kadang Tuhan memanggil kita untuk melakukan perkara-perkara yang gila. The faith that God calls you to is greater than what we can ever realize that we can ever accomplish. Dan iman yang diperlukan untuk kita lakukan apa yang Tuhan inginkan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan kita dapat lakukan. It's difficult. Susah, It takes determination. butuh kegigihan. For 3 days they walk. Untuk 3 hari mereka terus berjalan. And that last day, Hari terakhir, he can see a mountain. dia dapat melihat gunung itu. He doesn't really want to go to that mountain. Dan sesungguhnya dia nggak mau ke situ. But God says that's the one. Tapi Tuhan berkata, itulah gunungnya. So they come to the base of the mountain. Dia datang pada bawah kaki gunung itu. They make camp one more time. Dia berkemah lagi terakhir kali. And he tells the young men who are friends of Isaac, Kemudian teman-teman Ishak dia katakan, Probably about the budak same itu, age. mungkin kira-kira umurnya sama. they know that Abraham will be dying soon. Mereka tahu Abraham akan meninggal Isaac is going to be the one who inherits everything. dan Ishak akan mewarisi semua warisannya Abraham. So very soon they will be servants of Isaac, not of Abraham. Dan budak-budak itu akan menjadi budaknya Ishak, bukan budaknya Abraham. And Abraham says, you guys, you just stay here. Kemudian Abraham berkata, kamu tetap aja di sini. Me and Isaac are going to go up the mountain. Saya dan Ishak akan naik ke atas. We'll worship. Kita akan menyembah di sana. What's Abraham doing? Apa yang Abraham sedang lakukan? Why did he tell these two young men to stay? Kenapa Abraham menyuruh dua budaknya itu untuk tetap di camping? He knows Dan dia tahu, that if he takes his boy kalau dia akan membawa Ishak and starts to sacrifice him, dan mulai untuk menyembelih dia, these two young men, dua orang ini, well, they'll come to him and, stop! What are you doing? dia akan berkata, berhenti, apa yang kamu lakukan? Again, he's removing barriers to his obedience. Lagi kita lihat, dia menyingkirkan halangan-halangan dari ketidaktaatannya. These are his servants. These are people that work for him. Inilah orang-orang yang sedang bekerja untuk dia. These are people that have been obedient to him. Ini adalah orang-orang yang taat akan dia.
But he knows that they could be a barrier to him as well. Namun dia tahu bahwa mereka bisa menjadi penghalang bagi dia. So I'm wondering, Jadi sedang berpikir, do we have friends that are dan this way? kita perlu berpikir apakah kita punya teman-teman seperti itu? Do we have people that are close to us? Apakah ada orang-orang yang dekat dengan kita? That even though they're close to us, Walaupun mereka dekat dengan kita, are they possibly barriers to our obedience to God? mungkinkah mereka menjadi penghalang kita taat kepada Tuhan? Because as your faith walk continues, Nah, karena ketika perjalanan iman kita berlanjut, Abraham walked for 3 days. Abraham jalan 3 hari. Where are we going? Kita kemana? Pa Abraham, where are we going? Pak Abraham, kita sedang kemana? Why are we going out here to the desert? Kenapa kita di tengah-tengah padang gurun? What does Abraham say? Apa yang Abraham katakan? When you say, God's called me to an island, Mungkin ketika Tuhan memanggil Anda untuk pergi ke sebuah pulau di Indonesia, and He wants me to go and share the gospel with the people that live on that island, dan Tuhan mau saya untuk membagikan Injil kepada orang-orang ini, people start asking questions. orang akan bertanya, What do you say? mau bilang apa? You're going to take your children out there? Kamu akan membawa anak-anakmu ke sana? Yes. People from outside start asking you questions. And that becomes difficult. Orang-orang luar akan bertanya kepada kita, dan mungkin pertanyaan itu susah bagi kita. Sometimes we need to put them aside because they are an obstacle to our obedience. Ya, kadang-kadang kita harus menyingkirkan karena itu adalah menjadi penghalang atas ketaatan kita. That's what Abraham does. Itu apa yang Abraham lakukan. And then it says he left them, but in his hand he took fire in one hand and he took the knife in the other hand. Dan kita mengatakan di dalam tangannya satu dia membawa api, yang satu membawa pisau. He was prepared for what was next. Dia siap untuk apa yang terjadi. He knows the task that's at hand. Dia tahu apa yang harus dilakukan. The fire is not something that he's happy about. The knife is not something that he is happy about. Api bukanlah sesuatu yang dia senangi. But Pisau bukanlah yang dia senangi. he has them in his hand. Tapi di tangannya sudah siap. The wood that he has chopped, Kayu yang sudah dipotongnya. he now puts on the back of his son, Sekarang ditaruh di dalam punggung anaknya. his only son, Anak satu-satunya. the one who he loves, Yang dikasihinya. the one who is the sand and the stars, Yang akan menjadi bintang dan pasir. the one who's been promised to him for 100 years. He's been promised and he's been waiting. Yang sudah dijanjikan selama 100 tahun yang sudah dijanjikan kepadanya. He puts the wood on his back Kayunya ditaruh di atas pundaknya. and they walk up a mountain, Dan mereka jalan ke atas gunung. prepared for what's about to happen. Siap untuk apa yang akan terjadi di situ. And as they're walking, Dan ketika mereka berjalan, Papa, Ishak, ya, anaknya berkata, "Pa, here I am, my son. saya ada di sini anakku. Papa, I see the fire. I see the knife. I'm carrying the wood. But Papa, I don't see the sacrifice. Kemudian dia berkata, "Pa, saya melihat api, saya melihat pisau, dan saya sedang membawa kayu. Tapi saya tidak lihat binatang sembelihannya di mana." How many steps do you think Abraham took Kira-kira ada berapa langkah yang diambil oleh Abraham before he could speak to his son? sebelum dia bisa berkata kepada anaknya? How long did it take for Abraham to formulate an answer to his son who he was about to have to slaughter? Berapa langkah yang harus diambil sebelum dia bisa mengatakan kata-kata yang akan dikatakan kepada anaknya sebelum harus disembelih? Could he look at him? Apakah Abraham bisa melihat anaknya? Did he have to just look at the mountain and not look at his son? Apakah dia harus tetap terus melihat tujuan gunung itu dan tidak melihat anaknya? Sometimes when God calls you into faith, Kadang-kadang ketika Tuhan memanggil kita dalam iman, the questions come from outside the family. pertanyaan-pertanyaan itu datangnya dari luar keluarga. But as you walk that mountain, Namun ketika kita jalan ke atas gunung itu, the questions start to come from inside your family. kadang pertanyaan itu mulai muncul dari dalam keluarga kita. Papa, why are we living this way? Kenapa kita sedang hidup seperti ini? Papa, why are you allowing this to hurt our family? Kenapa keputusan Papa ini menyakiti keluarga kita? Papa, we had this, but now it's all gone. Dulu kita punya ini, sekarang udah hilang semua. Papa, why does everybody hate me at school? Papa, kenapa semua orang kok nggak suka sama saya di sekolah?
Papa, why did they burn down our church? Kenapa mereka membakar gereja kita? So the questions start getting personal when they're inside your family. Nah, pertanyaan itu menjadi sangat-sangat pribadi ketika datangnya justru dari keluarga kita. I don't know how long it took Abraham to answer. Saya nggak tahu berapa langkah yang diambil untuk dia menjawab itu. But eventually he did provide an answer. Tapi pada akhirnya Abraham memberikan satu And jawaban. he did not say where the sacrifice would be. Dia tidak berkata mana korban itu akan ada. He did not say what the sacrifice would be. Dia tidak berkata apa. But the only thing he could do was provide an answer as to who was going to provide the sacrifice. Namun dia hanya memberikan jawaban siapa yang akan menyediakan korban He itu. said the Lord himself will provide the sacrifice. Kemudian dia berkata Tuhan sendiri akan menyiapkan korban itu. What Abraham teaches us Apa yang diajarkan dalam cerita ini oleh Abraham pada kita? is that the answer is not in the what. Bahwa jawaban bukan pada apa. The answer is in the who. Jawaban itu kepada siapa. Who called you, Abraham? Siapa yang memanggil kamu, Abraham? So Abraham is living out his faith for his son to see. Jadi Abraham sedang menghidupi iman yang untuk disaksikan oleh anaknya. Abraham doesn't have to have an answer. Abraham tidak perlu ada jawaban. You don't have to have an answer. Anda tidak perlu ada jawaban. Abraham had a relationship. Abraham memiliki hubungan. You need a relationship. Anda perlu hubungan. That way Isaac could see it doesn't matter what's asked, it matters who asks the question. Sehingga anaknya dapat melihat tidak penting pertanyaannya apa jawaban dari pertanyaan itu, tapi siapa yang memberikan jawaban. The Lord is going to do this. Tuhan yang akan melakukan ini. The Lord will do with us what He wants to do. Tuhan akan melakukan kepada kita apa yang Tuhan inginkan untuk dilakukan kepada kita. And they continue up the hill. Dan mereka terus berjalan ke atas. Each step more difficult. Setiap langkah lebih berat. Each step becoming more painful for Abraham. Setiap langkah lebih berat dan lebih sakit bagi Abraham. And they get to the top of the hill. Kemudian dia datang pada atas gunung itu. And Abraham now takes the rope off of Isaac's back that was holding the wood. Kemudian tali yang mengikat kayu sudah dicopot oleh Abraham. Dia Gathers stones. Kemudian batu-batunya dikumpulkan. And he builds an altar. Dan ada altar yang dibangun. With each stone, thinking about the blood that's going to be on that altar. Dan dalam setiap batu yang disusun, dia memikirkan darah yang akan tercurahkan pada batu-batu ini. And then Isaac had dropped the wood right here. Kemudian di sini Ishak sudah menjatuhkan And kayu-kayunya. he starts taking the wood and stacking it. Dan kayu-kayu itu mulai dibangun di atas batu. And Isaac, looking, he doesn't see a sacrifice. Dan Ishak melihat sekelilingnya dan dia melihat nggak ada korban sembelihannya. The altar's ready. Mezbahnya sudah siap, The wood is ready. kayu sudah siap. God's not providing, Dad. Dan kemudian anak itu berkata, Pak, Tuhan belum menyediakan. Papa, I don't see a sacrifice. Pak, saya tidak melihat ada korban. Abraham has the rope that Isaac had carried the wood up with. Ada tetap tali masih dipegang Abraham. And he walks over with his son. Kemudian dia mendekati anaknya. And he wraps his hands. Kemudian tangannya mulai diikat. Papa, what are you doing, Papa? Kemudian anak itu berkata, Pak, apa yang sedang Anda lakukan? And he ties his ankles. Kemudian kakinya mulai diikat. Papa, what are you doing? Papa, apa yang sedang dilakukan? Puts him on the altar. Dia menaruh di atas mezbah. Papa, Papa, apa yang sedang dilakukan? this can't be what you're called to do. Papa, no. Kemudian anak itu berkata, Pak, nggak mungkin ini apa yang Tuhan suruh Papa lakukan. And I can see the pain in his eyes. Dan saya bisa melihat beban di dalam matanya. So I've seen the pain in my children's eyes. Sebagaimana saya melihat beban dan derita yang saya bisa melihat di mata anak-anak saya. God calls you Tuhan memanggil Anda to something greater than yourself. untuk lebih melakukan sesuatu yang lebih besar daripada diri Anda sendiri. He calls you to live out faith in a way that your children will see it. Dia memanggil Anda untuk menghidupi, menjalankan iman Anda supaya bisa dilihat oleh anak Anda. That's the promise on that altar. Itulah janji di dalam mezbah itu. The sand and the stars. Bintang dan pasir.
And he lifts up his knife. Dan dia mengangkat, And he decides at that moment, dan dia memutuskan pada saat itu, he doesn't want to do it anymore. dan dia tidak mau melakukannya lagi. He walks away. Dia mundur, And he unties Isaac. dan dia melepaskan Ishak. And lets him off the altar. Dia membebaskan dari mesbah. If that's the story, Kalau itu ceritanya, what happens to the relationship between Isaac and Abraham? apa yang terjadi hubungan antara Ishak dan Abraham? Completely broken. Itu akan rusak. Torment beyond torment. Itu akan menjadi beban berat. He just wrapped his son up and threatened to kill him. Dia baru saja mengancam untuk membunuh anaknya sendiri. Isaac would never trust him again. Ishak tidak akan mempercayainya lagi. A completely failed father. Ini adalah bapak ayah yang gagal. A son that would always doubt that God that Abraham was talking about. Anak yang pasti akan meragukan Allah yang dibicarakan oleh papahnya. Imagine what happens if you break your faith commitment in front of your family. Bayangkan apa yang terjadi ketika Anda memutuskan hubungan iman dengan Tuhan. When you lead your family in faith, Ketika Anda telah memimpin keluarga Anda untuk melangkah dalam iman, you've challenged them to walk in faith with you up that mountain. Anda telah menantang anak-anak untuk berjalan ke atas gunung itu. And then you stop. Kemudian Anda berhenti, And then tear down the building. runtuhkan apa yang sudah dibangun, And your faith is gone. dan iman Anda hilang. Oh, don't do that. Oh, jangan lakukan itu. Abraham didn't do that. Kenapa? Karena Abraham tidak melakukan itu. The knife was in his hand. Pisau sudah di tangannya. Papa! Anaknya berteriak, Papa! Papa! Abraham! kemudian dia akan menusuk, kemudian ada suara, Abraham. Here I am, Lord. Kemudian dia berkata yang sama, ini saya Tuhan. At that moment. Pada saat itu, See, God already knew what was going to happen. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. God knew that Abraham was going to go through with it. Tuhan tahu Abraham akan melakukan itu. But who did not know? Tapi siapa yang tidak mengerti? Abraham didn't know. Abraham tidak tahu. I don't think he was sure that he could go through with it. Dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya. Tidak. But he finally made up his mind. That's when God stopped him. Tapi akhirnya dia mengambil keputusan, dia akan melakukan. Disitulah dimana Tuhan memberhentikan dia. Who else? This is the first time that Isaac hears God's voice. Siapa lagi yang berbeda? Ini adalah kali pertama Ishak mendengarkan suara Tuhan. Whenever Abraham followed through all the way to the end, Ketika Abraham melakukan sampai akhir, now the relationship that Abraham had had and the voice that he had heard now gets transferred to Isaac. dan sekarang kita lihat bagaimana suara yang Abraham kenal tentang Tuhan ditransfer kepada Ishak. Because Isaac hears that voice. Karena sekarang Ishak mendengar suara itu. And Isaac knows who his Savior is. Dan Ishak tahu siapa juru selamatnya. And Isaac knows now that God will provide. Dan Ishak sekarang tahu bahwa Allah akan menyediakan. The one who is going to be sacrificed now becomes the one who will worship. Sekarang yang akan dikorbankan menjadi sekarang yang menyembah Tuhan. So the blessing only comes at the very end of the walk of faith. Jadi kita lihat bahwa berkat itu datang pada langkah terakhir kita melangkah dalam iman. What would God call you to do? Apa yang Tuhan sedang panggil Anda I lakukan? don't know. Saya tidak tahu. I think it's more than what we're doing. Namun saya lihat tahu bahwa itu lebih daripada apa yang sedang kita lakukan. I think He calls us often. Dan saya yakin bahwa Tuhan memanggil kita, sering memanggil kita. I think we don't remove barriers and so we find a way to be holy and ignore Him. Dan kadang-kadang kita tidak menyingkirkan penghalang-penghalang dan kita mencari cara untuk menjadi kudus dan mengabaikan panggilan Tuhan itu. I think a lot of times our children walk away from the faith because they see their parents walk part of the way of faith and then they pull back. Menurut saya banyak anak-anak meninggalkan iman karena mereka melihat orang tuanya mulai berjalan dalam iman, namun orang tuanya mundur. But here what do we see? Namun di sini apa yang kita lihat? Abraham goes all the way through. Abraham melakukan semuanya. And here's the blessing. Dan inilah berkatnya. God speaks. Tuhan berbicara, Not just to Abraham. bukan hanya kepada Abraham. Now He speaks to Isaac too. Sekarang dia berbicara kepada Ishak. And never do you see Isaac wondering what faith looks like. Dan tidak pernah kita lihat Ishak mempertanyakan iman itu seperti apa.
Isaac has seen faith. Ishak melihat iman. He saw it glistening in a knife that was hovering above his body. Dia melihat di pisau yang sudah ada di atas tubuhnya. He saw it in the fire that was standing behind the wood. Dia sudah melihat di dalam api yang ada dekat situ. He saw it in the eyes of his father as he was about to be killed. Dia melihat dalam mata ayahnya ketika hampir saja dia dibunuh. Isaac never had to wonder what faith looked like. Ishak tidak pernah bertanya-tanya iman itu seperti apa bentuknya. That's how you demonstrate to your children. Itulah cara gimana kita menunjukkan kepada anak kita. The blessings, God speaks. Berkatnya Tuhan berbicara. And He will speak to your family. Dan Ia akan berbicara kepada keluarga Anda. Life is redeemed through this. Dan kehidupan menjadi ditebus oleh karena ini. God substitutes the life of a ram for the life of Isaac. Tuhan telah menggantikan hidup seseorang dengan domba. God's plan is revealed Dan rancangan Tuhan dinyatakan. because of walking in faith. Kenapa? Karena ada seorang yang berjalan dalam iman. That mountain, Mount Moriah, Yang terjadi di Gunung Muria, a couple thousand years later, berapa tahun kemudian, God's son, anak Allah, His only son, anak satu-satunya, the one He loved. yang dikasihinya. The same words He used to describe Isaac. Sama persis kata-kata yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang Ishak. Walked up that same hill. Naik ke gunung yang sama. Mount Moriah is the same hill that Jesus died on. Gunung Muria itu tempat yang sama Yesus mati. Carrying the wood upon which He would die. Memikul kayu di mana dia akan mati di situ. And instead of a lamb being substituted, He was that lamb. Dan bukanlah domba yang menjadi pengganti, dialah Yesuslah domba itu. So God's plan is revealed when we have faith. Jadi rancangan Tuhan dinyatakan ketika kita punya iman. And it says that Isaac and Abraham worshipped. Kemudian dikatakan di situ bahwa Ishak dan Abraham menyembah. I think that's one of the greatest understatements in the entire Bible. Dan saya serasa itu adalah kalimat yang sangat kurang mendeskripsikan apa yang terjadi. Can you imagine how much Isaac was worshiping? Bayangkan berapa menyembahnya Ishak. Isaac was just about to be sacrificed, and now he's watching another. That's going to be some good worship. Ya, Ishak baru saja hampir dibunuh, sekarang dia dibebaskan, ada pengganti. Bayangkan betapa dahsyatnya penyembahannya kepada Tuhan. Amen. And then God follows it up by speaking to him. Kemudian Tuhan melanjutkan dengan berbicara kepadanya. And He says in the presence of Isaac, "Your offspring shall possess the gates of his enemy." Dan Tuhan berbicara kepada Ishak, keturunanmu akan menguasai dunia. And I will surely bless you. Dan tentu pasti saya akan memberkati Anda. Because you have listened and done what I asked you to do. Karena engkau telah mendengarkan dan melakukan apa yang saya katakan. Here's my question. Ini pertanyaan saya. What are you willing to risk? Apa yang Anda rela untuk korbankan? What is God calling you to do? Apa yang Anda rela untuk pertaruhkan? Apa yang sedang Tuhan panggil untuk Anda lakukan? I don't know what you are all being called to do. Saya nggak tahu panggilan masing-masing Anda. I don't know where God has called, how you've responded to His call. Saya nggak tahu bagaimana Anda telah meresponi panggilan Tuhan. I don't know if you're still waiting. Saya tidak tahu apakah Anda sedang menunggu. I don't know if He's spoken and you're delaying. Apakah dia berbicara untuk tahan? I don't know if you're one step in and you don't want to continue. Saya tidak tahu Anda sudah mengambil langkah pertama tapi nggak mau lanjut. But I know that it's difficult. Namun saya tahu pasti susah. And I know we all have times that we want to stop. Dan kita pernah ada kalanya kita mau berhenti. And I know we see pain sometimes in our family. Dan kadang-kadang kita melihat sakit atau derita dalam keluarga kita. But I want you to see Abraham. Namun saya mau Anda melihat Abraham. And that the blessing is always seen at the end of faith. Dan berkat itu datang pada akhir langkah iman kita. Amen. Don't stop. Jangan berhenti. Amen. Don't stop. Jangan berhenti. Amen. Keep walking up that mountain. Terus jalan ke atas gunung itu. God, Tuhan, He will provide. Dialah yang akan menyediakan. Amen. Take this time to confess whatever you need to say to Him. Ambil waktu ini untuk mengaku apa yang perlu diakui di hadapan Tuhan. Apologize for not responding fast enough to you.
Minta maaf karena kita tidak merespon secepat apa yang seharusnya kita responi. Ask Him to bring you up that hill again. Minta Tuhan untuk membawa kita naik ke atas gunung itu lagi. There's chairs, there's altars, whatever you need to do. Ada kursi, ada di depan kalau mau. Apa yang harus dilakukan? Berdoalah. God, you're an amazing God. Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib.